श्रीविष्णुद्वादशाक्षरस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। अथ ध्यानम्। वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरम् अजममरं पूर्णमानन्दमात्रम् वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्यन्मानं सुपूज्यं वन्दे सद्मन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानस्य दिव्यं वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यम्। अथ स्तोत्रम्। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापति स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्शक्तये भुक्तिमुक्तयश्च प्राप्तय कृततवेवं विनियोगश्च प्राणायामचरेत ततः पूरकै षोडशावृत्त्या कुम्भकै द्वादशस्मृतः रेचकै तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत् नासाग्रे लोचनं कृत्वा मध्ये हृदयकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुकमललोचनं तुलसीदलसंयुक्तवनमालासुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रसङ्काशं साक्षात् ब्रह्मसनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्यं रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्यवदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्नमुकुटं तद्धत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालाया पद्ममालाया मणिमालाय शोभितं शान्तिदं कृष्णमन्त्रकमले स्थितं ध्यातव्यं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपान्ते श्रद्धायुक्तं पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंयुक्त उक्तवासुदेव प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओंकारमन्त्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमाय त्रयोश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मकत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नमाम्यः सर्वजनहृत् कमलस्थिताय चङ्ग अष्टमात्रपुरुषाय विभुत्तगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरन्तकरनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परम उज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरेश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षाय धर्मस्य सन्ततम् अर्थम् अधर्मविनाशकाय नानावतारपृथ्वीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृत्तिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतारकरुणालय सद्भवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशीविभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलोयदय कारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय येषां हि दुष्ट शिशुपालकङ्कषकेशकी कालियाकाल यवनादिखलेश्वराणां मानवविद्रोजगतितलभक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि
तडिन्निभिनामि धूपं नवीन घनसनिभ्रमाध्यवर्णं नारायणाय नररूप विभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुनन्दो सुन्ददलनाय सुदर्शनाय हृत्पद्मनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय तद्ब्रह्मचित्तन् परात्पर केवलाय तस्मै नमो भगवते परममृताय देवाय भक्तभवसागर तारणाय दुर्दन्तवक्त्रशिशुपालक कर्दनाय लीलार्थमेव जगतीत तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुः तथैव वर्णोऽग्नि शशाङ्करुद्र इन्द्र अश्वनि रुद्रकुबेरयमा अजश्वः सुवन्तय्यं सततमेव समस्तवेदः तस्मै नमो भगवते परममृताय यस्य अक्षरस्य निर्वद्यनिरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति न एव महिमान् केशवीभा तस्मै नमो भगवते परममृताय द्वादश अक्षरनामाख्यं श्रोतं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमशिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सत्यत विन्दते सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तौ गच्छेच्छिद्भिः हरिमन्दिरम् इति श्रीगायत्रीस्वरूपं ब्रह्मचारिणा विरचितं श्रीविष्णु द्वादशाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ